mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va pasando mi combo? La mata sola, poder esa tela. Si el alcohol te controla, el negro no te consuela. Rompe esa consola, Ornel y la abuela. Como se musea, la mente en canela. Vea, que pura candela. Y silencio y vela, a lo vieja escuela. Ella tiene ese brujo que a mi combo de pela. No le deja vela, o te va por pela. Vea, que pura candela. Y silencio y vela, a lo vieja escuela. Ella tiene ese brujo que a mi combo de pela. No le deja vela, o te va por pela. Marcha, 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Ella sin ropa, flota en la tropa, burbuja que se escrúa, como champán en copa. Si se pone la bota, la nota te explota. Dale un trajecito que solita se azota. Se toca toa, te aprieta como boa. Sube su de puerta que sabia cocoa. Y anda con un combo que dice que va todo eso lo vemos ahora. Ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va pasando mi socio? No me ronque, porque vas a sentir el torque. No te enfoques ni no provoque, o te dejo caer el bloque. Socio, no me ronque, porque vas a sentir el torque. No te enfoques ni no provoque, o te dejo caer el bloque. Marchen, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va pasando? 3, 4, marchando mi combo forma 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas. Ой, ну что, фараон, господи, meu pode. Não, olha cá, corta. Yeah. And the steering prendido, like, it didn't turn properly. Hey, that's okay. Hey, I'm tired. At least, maybe third place podium. I think so. Because it's only 3 cars in the class left. When I went out, I tried to push a little bit, but the steering stopped. Wow. That straight. Hey, I was scared. And for a long time, I was like, then Ainda continua a cortar. and how was the fueling? yeah, still cutting. Better or worse or A same? little bit better, but still on that one, And then this one. cutting, when you go up, and on the turn, like
experience. All the way from Mozambique. Some serious car trouble today, but. Well done, guys. Well done. And in second place, we've got Bucket List Racing, we've got 212. Second place. And in first place, give it up for PW Motorsports. Hey, we suffered today, man. Vai, abraço aí, brother. Filma. O nosso mestre, caralho. Foto aí. Bora, bora.